नमस्कार। आज आमे गुटे खास विषय माने टिके गभीर को जीवा। आमो पाखरे जगन्नाथ रथयात्रा 2025 कार्यक्रम विषय रे किछि तथ्य अछि। आउ आमरो चेष्टा रहिबो एही बड़ पर्वर समय सीमा आउ कोन गले मुख्य कथा गुडी को भलो भाबे बुझिबा। तेबे आरंभ करिवा। ए जो उत्सव अछि आमो पाखरे से अनुसारे 2025 रो रथयात्रा माने तारीख गुडा कोन केबे आरंभ केबे शेष। हाँ, एइटा बहुत गुरुत्वपूर्ण तारिखଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ତବେ ଉତ୍ସଟି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛି। ଉତ୍ସବଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜୁନ୍ 27, 2025ରେ। अच्छा, जून 27। ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ओके। आउ ए पूरा पर्वटा माने केते दिन धरी चाले बोली किछि कुहा जायछि। ହଁ, କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ସରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଏହି ପର୍ବ ମୋଟ 9 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯିବ। 9 दिन। ହଁ, 9 ଦିନ। ତେବେ ଜୁନ୍ 27ରେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ହେବ ଜୁଲାଇ 5, 2025ରେ। जुलाई 5। अच्छा, 9 दिन। एटा तो बेश लंबा समय। तेबे एही 9 दिन भितरे कोन सबु हुए? माने उत्सरे किछि इंगित अछि के? खाली जीवा आसीबा ना आउ किछि विशेष कथा? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ସଟି ଏଇ 9 ଦିନର ଅବଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏହା କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହଣି ସେଇଟା ବି ସାମିଲ ଅଛି। ଆଉ ଉତ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ओहो, विभिन्न गुरुत्वपूर्ण रीतिनीति।